हेलो फ्रेंड्स स्वागतम तो संकुशन ब्लॉग काली से गुरु बिहुर कारण आम पानी आलाओ और गुरुर कारण पाखा लबले जी आसो तो ब्लॉग आज भिडिओ आम कि आरम्भ करूँ तो अभी चाब पारे आपलोके कि मजा सानसेट हो आसे तो आम डायरेक्ट चकत लग पाई तो ब्लॉग आम चक आहि पालो तो चकत आज बेसि मानु ना तो आम चकत आहि पालो अलग इतना तो फ्रेंड्स इतना पानी आलाओ लो फ्रेंड्स चकर पे गुरु पाका और पानी आलाओ लै आनलो अवेक्षा मात्र काली रातिपुৱাৰ तो फ्रेंड्स लग पाइছো काली पुआ फ्रेंड्स रातिपुৱা হৈ গ'ল অদে আমাৰ মিজৰ খানা হৈছে টিকুট টিকুট কে মজা এইটো ৰটা হৈ কি পৰি আছে তাৰে আগত গুৰুটো লৈ যায় আছে অদে মই তো বস্তু ইলা লৈছো মাৰা কাৰণে তো फ्रेंड्स নদী আহি পালো লাখা পাং নাখা মতৰ মাৰিছা গাডো সদা হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ তো আজিৰ ভিডিঅ' আমি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ এইটো কি বিহু গৰুকেইটা গা ধুৱাতে বহুত কষ্ট দিলে।